Okay, good morning class. Welcome sa ARC 224. So sa tuang lesson 2, Low Intensity Discharge Lamp. So before we start sa tuang lesson 2, i-remind nata mo sa inyong attendance. So ayaw kalimot sa inyong attendance nga naa sa tuang classroom. So kindly check your attendance first. Napamoy 5 minutes to answer your attendance. So good morning again. Okay, let's start our lesson. Lesson 2, Low Intensity Discharge Lamp. So as of this moment, upat ba mo ang Fernandez, Daryl, o si John Philip? Okay, so our objective on this lesson to study the low intensity discharge lamp or the so-called fluorescent lamp. So, unsa ba yun ning fluorescent lamp? O unsay advantage, disadvantage aning fluorescent lamp? O asa nindot gamiton ang fluorescent lamp? So, the low intensity discharge lamp, or most commonly referred to as fluorescent lamp, are among the most widely used light source in the world because they require little energy to produce a great deal of light. So that is one of the advantage of a fluorescent lamp. So you only need a small amount of energy to create a light. So it was first introduced in the mid-30s. Fluorescent lamp has been developing further ever since. So nagtry kog research on who made the fluorescent lamp, and some of them says that it was Flores, but naining claim sa una nga si Flores daw is a Filipino. So nangita ko kung tinod bigid Pinoy si Flores. So nobody or wala ko'y evidence na makita nga Pinoy gyud si Flores. So I don't know if Flores is a Filipino or not kay ngita gyud kog evidence liya. So the slimmer 26 mm diameter version katong mga bag-o ron nga fluorescent lamp na mga nipis lang. So its version with a new triphosphor coating were introduced in the early 80s and soon subsided the lamps with a standard coating on account of their more efficient light and better quality. So sa una, if you have observed kung napamoy kanang fluorescent lamp sa inyong balay, itong mga karaan nga fluorescent lamp, I think ang inyong nakita na is katong mga gabmay na mga nipis. But sa una, ang mga fluorescent lamp, mga baga pa. So, karon gipang-ilisan na into nipis kay mas environment friendly kaysa sa katong baga. Then, ang iyang coating ana na po'y gamay na usab. And it still retain its better quality sa iyahang suga. So the technical description of the fluorescent lamp is just in common with other discharge lamp cannot be operated direct from the electric supply. So not same as bulbs, si fluorescent lamp na pa siya iagi na another device just to operate it at directly on our electrical system. So this is due to the fact that discharge lamp has a negative resistance characteristic. So unsa man ang pasabot sa negative resistance characteristics? Unlike sa uban, where a current decreases when voltage increases, ang discharge lamp is dili. Kung patas-on mo ang voltahe liya,
musaka pud ang iyang kurente. So, as a result, magkakusog ang kana siya nga lamp, then kadugayan madaot na siya. So nanuman inon siya unlike sa uban. Ang kuan manggod characteristic sa uban manggod, nag-maintain siya og wattage liya. So kung musaka ka og voltahe, ang imong kurente munaog just to maintain the wattage. So ang kang fluorescent lamp dili. Ang iyang karakteristik kung musaka kag voltahe, musaka pod ang imuang kurente. So musaka ng duwa, so it follows na ang power na imuang gina-consume sa imuhang suga musaka sad. As a result, kadugayan ana, mismo ang bulb nimo, ang fluorescent lamp nimo madaot. So mao nang dili siya pwede i-directly connect sa to ang power supply. So napa siya agian, aya siya pwede nimo ipasiga. So the tube of the fluorescent lamp is filled with argon gas or sometimes with a mixture of krypton. So argon krypton ang mixture ni fluorescent lamp. Kanang sa sulod diya, aside anang white na imong makita sa fluorescent. Kung nakatry mo buak anang fluorescent, pagkabuak ka ng fluorescent, na murag asong mo gawas ana. So that is the argon gas or argon krypton gas. So depende sa fluorescent na mixture na sa sulod. So the chemical composition na sulod ana is wala kayo lilang gi-reveal kung unsa man. Basta ang mixture, ang kuan na chemical content na is muna sila, but ang quantity sa ilang mixture wala nila gi-reveal. It's a little bit secret sa ilahang manufacturer. So in a low weight mercury vapor lamp that uses fluorescent to deliver, it is a low weight mercury vapor lamp that uses fluorescent to deliver visible light. So the electric lamp, so kaning electric lamp, sa tubing sa electric lamp, after the ring apart, paingunay sa pikas liya nga side, kuan na siya, argon gas lang na din na argon mercury vapor. While kanang puti nga makita ninyo sa outside, that's a phosphor coating. So it's a coating nga mo enhance sa kahayag o brightness sa fluorescent. So ang electrical component lang sa fluorescent lamp is diri ra gyud siya. So naka iyang pin, then with the lead wire, then the cathode shield and the cathode. So kanang cathode shield ug cathode mo nang mo create og kahayag or brightness sa fluorescent. Once ay electric current enters sa imuang fluorescent, kani siya dire mao nang musiga. Then since diya man ni siya nga part, so ang argon ug mercury vapor liya mo nang mo disseminate sa iyahang brightness throughout the tube. Then as it disseminates, maigo siya to sa tong phosphorus coating, wherein our phosphorus coating will be the one na mo enhance sa brightness sa imuhang tube. So mo nang hayag siya kayo pag kuan na dayon sa fluorescent lamp. Pero actually dili gyud siya una na kahayag. So there are about 3 types of fluorescent lamp. So kung tanaw na tong fluorescent lamp is murag sizes ra tong nakita. But actually there are 3 types of it. Depends on how it will going to operate. So kung gawna na mo katong CFL nga type
na fluorescent lamp is still a fluorescent lamp. So dili to siya appeal ani nga type. So it's another design. Dili siya type but it's another product na pod. So the first one is a preheat method or preheat operation type na fluorescent lamp. And this preheat type na fluorescent lamp, this is the type of fluorescent lamp nga ginagamit sa una pa. So unsa man ni siya? So the preheat operation at it says itself nga preheat. So before you're going or before the fluorescent lamp will be turned on, anyang electrodes gipainit daan. So motong kailangan ka og starter switch. So katong starter switch, the cylindrical form dito nga makita nimo sa fluorescent assembly. So motong starter. So sa mas ma-observe ninyong si preheat operation on the time nga itong mga daan nga type na fluorescent lamp wherein mo flicker pa siya before siya mo fully siga. So mo to ga preheat siya ato. So no auxiliary power is applied across the electrodes during operation. Lamp of less than 30 watts are generally operated in the preheat mode. Lamps operated in this mode are more efficient than the rapid start mode. The rapid start mode nga fluorescent is another type of fluorescent lamp. A separate power is not required to continuously heat the electrodes. However, this lamp tend to flicker during starting and have a shorter lamp life. So, mo flicker siya, mo kirap-kirap sa siya, aya siya, mo fully siga na. But during gasiga na siya, dili na siya continuously painiton pa, kundi i-stop na yung init, kining siga naman siya. And this type of fluorescent lamp has shorter life. So, ang lifespan liya mubo lang. For example, for an average fluorescent lamp na siya sa 1,000 hours, so siya mas lesser siya sa 1,000 hours because of the flickering itself. Later on, makita ninyo kung nando na makadaot ba dyan ang isa ka fluorescent lamp kung ipalong siga nimo. So later on, ako ipakita sa inyo nga study about ana nga situation. So the instant start operation. So this is a type of fluorescent lamp wherein sa preheat kung iinit siya daan, kani siya dili. So the lamp electrodes are not heated prior to operation. So instead na di wa siya giinit, nagamit siya balas. Nagamit siya og balas for instant start lamps designed to provide a relatively high starting voltage. So kanang balas na inyong makita, so that is a rectangular form nga makita ninyo dito sa fluorescent assembly mo na siya gitawag na to nga balas. So kana siya ay ang design na liya na is to have a high starting voltage, patas only ang voltahe. So as said earlier, si discharge lamp, si low intensity discharge lamp operates if mutaas iyang voltahe, taas po ang iyang kurente. So kani siya sa sugod lang, patas only ang voltahe to initiate the discharge across the unheated electrode. So kung taas iyang voltahe, taas siyang kurente sad, so katong electrode liya, paspas ra mo init. So maka-start siya dayon og siga. Now, for a rapid start operation nga type na fluorescent lamps, so the lamp electrode are heated prior to and during operation. So, mo lang kalainan liya. Before nimo siya i-operate, mo init na siya, so kilap-kilap yapon siya. Pero during the operation, kapadayon gyapon ang pag-init sa iyang electrodes. So the balance transformer has two special secondary windings to provide the proper low voltage to the electrodes. So ang rapid start is commonly
implied sa T12 na type or kanang T12 na size sa lamp, fluorescent lamp, which has a 40 watt nga power. So katong mga tag-as nga fluorescent lamp, mao na siya nga kasagaran sa rapid start type na fluorescent lamp. So the advantage of the rapid start operation includes smooth starting, long life, and dimming capabilities. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So si Makararik, welcome. So si rapid start gi-improve liya si preheat. Kung si preheat isasugod lang siya, then as ning operate na siya, dili na siya ginapainit yung electrode, while si rapid start is at the start of operation and during the operation gipainit gyapon ang iyang electrode. So with that, si rapid start pwede nimo i-control iyang dimming effect sa fluorescent lamp. So sa karon nga mga type nga fluorescent lamp, as technologies goes on, gina-reduce na nila ang mercury sa fluorescent lamp because it is not environment friendly yun ang mercury. So kung tanaw na to sa environmental engineering o kanang international na to nga mandate about environment, gina-eliminate na nila ang use of mercury. If possible, mawala na. So mo nang sa tuang mga temperature thermometer, dili na, seldom na or dili na yung kakakita og mercury ang chemical na gigamit sa pagkuan sa thermometer. Kanang musaka sa temperature sa thermometer kanang iyang indicator. Ang karan ana kay mercury. So ang karon dili na. Unang uban get change na into electronic type nga mga thermometer because of the mandate sa international nga i-lesser or eliminate mercury uses of mercury. So the mercury content in different types and brands of lamps varies. So depende kung unsa nga fluorescent lamp imong gigamit. So ang old style katong mga bagaon nga 38 mm diameter lamp contain 15 to 30 mg of mercury. While kaning mga later liya nga version nga T8 lamps contain up to 15 mg of mercury. As it goes on for earlier version sa mga fluorescent lamp, naabot na lang og 4.5 mg of mercury against the previous. So, antod kung makakita na sila another way to exchange mercury in the fluorescent lamp para ma-maintain niya pong kayang liya pero wala na yung mercury, tanggalon na yun na nila ang mercury sa toang fluorescent lamp. Or probably as goes on, mawala na yun ang mercury fluorescent lamp na technology. Good morning, sir. Excuse lang sa ko karon, sir. Kadaot ng ko. Okay. Operating parameters of a fluorescent lamp. So, the operating parameters of the fluorescent lamp are measured on the lamp life and the so-called lumen depreciation or mortality. So, unsa maning lamp life liya? So the lamp life is, or the average lamp is defined as the number of burning hours of a reasonably large sample of lamps at which 50% of the lamp are still operating. So the experts made or study lamp life or the average life of a certain fluorescent lamp by getting og sample sa anang fluorescent lamp, and they'll use until nga ma-burn out
ang isa ka lamp. So, kung for example na sila 100 ka buok na fluorescent lamp sa ilang testing, so until 50% ana or 50 ra ka buok ang gasiga. So mo nang gikuan din nila nga average life. Kita-naw nila pila ka oras na nga mo maintain. But of course, dili ra po na i-maintain nila siga. Gamiton nila palong siga nila. So, this applies for lamps under normal operating condition at the 3 hours switching cycle as per IEC standard. So, for example, na kay 100 lamps or 100 fluorescent lights, so every 3 hours, ipalong siga na nila. Until 50% na lang ana ang mabilin na gasiga. So, kung pila 2 ka hours na gi-measure nila from the start of the experiment up to the last, antod mabot na lang 50%, so motong average life sa isa ka fluorescent lamp. So, there are two different factors in considering lumen depreciation and mortality. So, which describe the performance of a fluorescent lamp. The first is the lumen depreciation or the lumen maintenance. So, it describes a reduction of light over or the output over life. So, for example, na kay lamp and it says na ang life analia is 1,000 hours. So, in a 1,000 hours, magkahinay man na iyang suga. So, mo nang gitawag lato nga lumen maintenance. So, reduce na iyahang kayag over a period of time. Why the mortality indicates expected failure rate of the lamp. Kanusa nga dili na yun siya kasiga within that time frame. Switching cycle. So, muna akong gisulti ganyan na nabagay effect ang pag-on ug off nimo sa fluorescent lamp. So, kani siya, isgot na lang nato ni siya on the fluorescent lamp na matter. So, kung lain inyong sugay, butatog LED lights na LED lamps, so lain pod ang switching cycle niya. Kani siya, about sa kona ni siya, fluorescent lamp. So, as mandated by IEC, so katong sa ilang gibuhat nga experiment, every 3 hours, i-on off nila ang fluorescent lamp. So, pag imo nila na, it says nga, during that time, 100% sa iyang lifetime ang imong makuha. For example, ang gisulti, gi-claim nila nga that fluorescent lamp as a 1,000 hours lifetime. So, kung every 3 hours nimo palungon ipalong nimo for 3 hours, every 3 hours, so kaya liya mo stay sa una na nga lifetime liya. So, for example, kani siya, ang average lifetime ang sa graph is ay 13,000 hours. So, if every 3 hours nimo on off nimo siya, so maabot lang 13,000 hours. Kung longer than 3 hours nimo nga may tabo, such as kung kanang sa offices, so sa offices, i-on na nimo at the start, maybe 7 o'clock or 6 o'clock, i-on na nimo ang fluorescent, then sunod palungon na nimo after 12 hours. So sa to pa, mas taas siya. So kung mas taas ang oras nga gamitin siyag siga or gamitin siyag palong, ang switching cycle niya, mas longer ang iyang lifespan. Kaysa, butat to tag 5 minutes, pasigao na po nimo, din palungo na po nimo every 5 minutes, so mas lower siya. So kanina data, 20% lang sa iyang lifetime ang may tabo. So after 20% sa tupa, wala na dayon siya. So around 2,000, sa kanisang example na 13,000 hours ang average lifetime niya, so may mo na 2,600 hours lang.
madaot na dayon ang imuang fluorescent lamp. So there's an effect kung ipalong-siga na nimo imong fluorescent lamp sa iyang lifespan liya. Ambient temperature, it refers to the temperature around the lamp, not the actual room temperature. So kung sama sa inyo natunan sa physics or other subjects ninyo, naman tayo room temperature. So that's the average temperature in the room. So about 25 degrees Celsius. So kung mo istorya ta about sa lamp na, dili ka na atong pasabot. Kung dili, katurang temperature dool sa imuang lamp. So siguro within lang sa imuang luminaire or sa assembly sa imuang lamp. Dili ang average sa tibuok room. Mo nang gitawag na to nga ambient temperature when in refer with the lamp itself. So, different type of fluorescent lamp or different size of the fluorescent lamps. Sa kanik, ang example nato is T5 and T8 nga size na siya different ambient temperature. And with that different ambient temperature, ang iyang flux liya or ang iyang kahayag depends upon those temperature. For example, na kay T8, kung ang imong ambient temperature dool sa imong lamp is about 25 degrees Celsius lang, mas taas siya or mas hayag siya na mabuhat. Pero magka-init ang palibot liya or bugnaw ra kayang palibot, mugamay ang iyahang kahayag or ang iyang luminous flux. Same as with the T5. So, masayag si T5 nga type nga fluorescent lamp kung 35 degrees Celsius ang palibot liya. Pero kung dili 35 degrees Celsius, mas init or mas bugnaw pa ana, dili siya mohatag og 100% reliability sa iyang kahayag. So, better watch out. So, sa to pa, kung ibutang ninyo ni siya sa isa ka place, buta to sa boiler room, so dili liya mahatag yang 100% na kahayag. Kay init man kayo ang isa ka boiler room. Pero butang po nimo siya sa lugar nga grabe po kay kabugnaw, butang na to naka sa controlled temperature na room, so dili gyapon nimo makuha ang 100% na iyang luminous flux or iyang brightness. So mo na imong bantayonon. So in a fluorescent lamp, if ever gilabay na nimo ang iyang karton, ma-identify nimo siya through the code, which is gihimo sa ISO as a standard sa coding liya. So F stands for fluorescent, then ang 40, ang next number na liya tells the wattage. So kung F40, sulti siya nga ang wattage ana. While kanang T12 is say sa tube niya, diameter sa iyang tube. So ang usual na makita ninyo sa fluorescent lamp is unani, L18W 930. So 18 is the wattage, ang L is says the fluorescent lamp siya. While kana si 930, that is the color da i-render ni fluorescent lamp. So, unsa ba siya? Warm white, cool white, or unsan pang mga color ni fluorescent lamp. So, ang coding 930 is mo ni siya. So, it's still on the good group 1, 2, and 3. So, kung belong siya sa group 1, so mo na yung mga 90 to 100. So, na siya daylight, na 950 daylight, or 965 daylight. So, kung belong siya sa group 1, it says na it has a very good brightness. While kung group 3 ka, acceptable brightness lang siya. So, dili siya unana ka hayag yun.
Na pareha niya sa 930. So unsa pasabot atong 9 o 30. So 9, ang first number is 9 liya, ang color rendering group liya is nasa 1A, which is 90 to 100 mo nang 9. 30, so na siya sa ubos. Ang 30, nabutang mo ako dire, wala na. So ang 30 ato liya is kato yang numbering na liya sa unsa ka cool ang imuhang sugas. Kaya na 930 warm. Warm white ang yang color. So kung siya 950, so daylight ang color liya. So group 1 yapon siya 9 kay sugod liyang 9 mo to siya nasa group 1. Pag 4 siya 450 or 440, so nasa siya ang color lang yun liya is warm white lang yun pag na siya sa group 3. So technical advantage of the trypophore lamp. So mo na ning chemical dito sa mga trypophore. So it has lower depreciation of luminous flux. So it means that the fluorescent coating is subject to natural aging during a life of a lamp, with the result that the luminous flux decreases. So the disadvantage has been minimized by the use of a special phosphor coating, which results in 90% of the original luminous flux excuse me, being maintained even after 12,000 hours or more. Sa uban mangod nga design sa fluorescent lamp, kung magkadugay more than 12,000 na, para itong ganyan, kuan ba ito ganyan nga example, 13,000. So kani siya, maabot siya 12,000, medyo dulom na siya. So kani siya with the trypophore design, dili pa siya unana ka dulom. Acceptable pagyapon siya at about 12,000 hours of operation. High luminosity, so naman siya kanang lumens per watt ang isa ka lamp, whether fluorescent siya or CFL or kanang LED light, na yun na sila lumens per watt. So sa unani nga design, trypophore lamps, so ang iyang kahayag liya is much better, such as mabot ang iyang luminous efficiency liya up to 96 lumens per watt. So medyo hayag na yun na siya kayo. Kay 96 lumens, pag nara kay 10 watts, so that's around 960 lumens na iyang brightness nga matag. So what more kung na kay 40 watts ana. So medyo hayag na yun siya kayo. So it has a large selection of light colors, optimum color rendering. So dili lang siya katong tulo ka klase, pwede na nimo mas mo daggan pa gyud siya. So dili ra sa daylight, warm white o cool white. Ang uban na siya laing mga colors. More environment friendly kay gi-minimize na pud liya ang mercury. So hollow phosphor, this is the old type of fluorescent lamp, hollow phosphor. Kung ilisan ni mog trypophore type nga mga fluorescent lamp, one of the advantage is improve economical operation. So as it said earlier, nga magkaduol siya sa iyang average lifespan, magkahinay siya. So while si trypophore, although magkahinay siya, but iyang depreciation is dili kapaspas pareha sa hollow phosphor type na fluorescent lamp. So as you can see, ang luminous efficiency liya mas higher si trypophore. 61 lang kang hollow phosphor, while si trypophore is 75 iyang luminous efficiency. Ang luminous flux liya in lumens
mas dako gyapon si triphosphor at the same wattage sa ato ang fluorescent lamp. So mas nindot kung mo change siya ta sa mga triphosphor type na fluorescent lamp. But ang karon is dili na kayo inon mandate kay nausab man yon. Dili na ka lesser na ka maka-found o gallophosphor type nga fluorescent lamp. Mostly na karon is triphosphor lamp na. So wala na kay itong mga karaan na klase katong mga baga. Longer service life. So as it said earlier nga si triphosphor, even though hapit na iyang maabot na iyang average lifespan, ang flux na iyang mahatag is still about 90% sa original iyang flux. Well, kung si gallophosphor ka, nanala siya sa 70%. Large selection of light colors, better color rendition. So, daghan na kang mapili nga color liya. So, muna nga natay mga different colors to kanang fluorescent lamp. So, the right light application for every fluorescent lamp, na ko'y table gipakita ninyo kung sakaling musugod na mo design sa inyong mga structures, sa inyong buildings, sa inyong mga unsa man na inyong offices. So mo ning mga nindot nga color na i-apply. So for example, for offices, it's good to apply a daylight or cool daylight color, cool white and warm white. So depende na siya sa inyong ambience na ganan i-create. But it's not good for an 827 warm white. So si 830 warm white lang, nindot siya. So sa food trade, it is better na cool white o warm white. Dili tong cool daylight. So for pareha sa kanang mga ukay-ukayan, so warm white ang nindot ibutang sa ilaha para ma-emphasize pagyod ang color sa mga daang sinina. So sa hospital, diagnostic therapy, dito na ka sa daylight. Examination room, so warm light ang mga examination room, waiting rooms. Sa living room, warm white ang nindot ang ibutang. Sa bathroom, either cool white or a warm white. CFL. So this is another form of fluorescent lamp, the CFL, or the compact fluorescent lamp. So ang advantage aning compact fluorescent lamp consumes only 1/4 to 1/3 as much energy as the incandescent fluorescent lamp, and will last longer than the ordinary or the incandescent fluorescent lamp. So the compact lamp or CFL was developed in 1970 but introduced there sa Philippines in 1990s na. So dugay na siya sa gawas while bago pa siya dire. So pagpanganak sa inyo mo pa pag-introduce sa ato ang mga CFL. So the fluorescent lamp are actually a lighting system of lamp, often with the starter integrated into the ballast, a lamp holder, and a ballast. So there are 3 different types of CFL, and it is based on the principle of the fluorescent tube in which a phosphor coating transforms some of the ultraviolet energy generated by the discharged light or discharge into light. So there are 3 types.
sa integral system. So this integral system is mo nang commonly nga makita nato sa CFL nga fluorescent lamp kanang baraton nga mga CFL. So it's a self-ballast package and are made up of one piece. So disposable siya, while ang modular type is also a self-ballast package consisting with screw-based incandescent socket, adapter, ballast, lamp mold, and a replaceable lamp. So katulad yung lamp liya ang ma-replace nimo. But ang katong murag ballast liya, dili na to siya nimo ma-replace. Pwede nimo dili i-replace. So, katulad yung lamp yun liya mismo. And the dedicated system, this is a complete set of luminaire. So sometimes gamit ni siya as a downlight. So downlight, I'll explain downlight as our lesson goes. Natin mga downlight, mga different types of light pod. So mo ni ang itsura nila. So integral, so mo ning common natong makita na CFL. Modular, kani siya matangtang ni siya, kanira nga part. Pwede nimo ilisad. While ang dedicated, this is a complete set luminaire. So kani siya sa example, this is a downlight na CFL. Tapos ni siya ay uplight. So kani siya downlight ni siya. So here are other application of CFL ug asa siya nindot ipang butang. So do you have any question? Amoy pangutana? Ayo, tulog na mo. Okay, so if you don't have any question, so before na ko i-end ako ang class, so nag-post na ko og laboratory activities ninyo last time at gapon. Atong kuan ni aging Tuesday. So do you have any questions sa laboratory ninyo? Ano sa deadline ito, sir? Kuan. February pa. February 10 man di akong gibutang. So i-compile lang ninyo from laboratory 1 to laboratory 4. Ayan ninyo Okay. isang ng takoa. So medyo dugay-dugay pa to. Sige, sir. Unsay imong source sa usage sa lamp di ay sir? Unsay pasabot nimo source? Ay, book. Okay, kang book ako ang gigamit. This is IEC nga book issued. And a combination mo ni siya. Combination po ni siya sa reference sa murag reference manual sa Philippines po nga standard. Motong nakoy mga data nga pang Philippines po para tong naibala na ko na 1990s pa na sulod sa market ang CFL. So duha ni ka-book ako ang gigamit. Okay, so your laboratory deadline is February pa na siya. So i-compile ninyong laboratory 1 ug 4. Ayan ninyo i-submit dito sa office. Thank you. Naraman siya sa net internet. Oh, nara na sa internet ang ako ang sources ako ang lecture. Okay, if you don't have any question, so that's all for today. So usual sa akong laboratory is posted every